ہارون صاحب، سیاست کی بات کروں گی سے ہٹ کے ایک اہم سوال جو مجھے اس معاملے پر کرنا ہے. کہا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے دورہ منسوخی کی وجہ افغانستان کا مسئلہ بنا ہے. افغانستان کا مسئلہ تو پرانا نیا تو نہیں ہے، تو اچانک سے آ کر جانے کی وجہ کیا بنی ہے؟ مجھے صرف یہ سوال آپ سے. بعض رائے یہ کہتے ہیں بڑے وثوق سے کہ جیسے ہی ارجنٹائنا کے لیے F-17 تھنڈر کی خریداری کا اعلان ہوا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد برطانیہ متحرک ہو گیا. کیونکہ فاکلینڈ پہ جنگ ہوئی تھی نا 20-25 سال پہلے، آپ کو یاد ہو 30 سال پہلے، اور انہوں نے کہا یہ جہاز تو ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی وہ تو فاکلینڈ پہ قبضہ کر لیا تھا برطانیہ نے، اب کیا جنگ ہو ارجنٹائنا کیا برطانیہ سے جنگ لڑے گا. اور انہوں نے امریکیوں سے رابطہ کیا. باقی 5 آئیز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. جب یہ موضوع آئے گا تو پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. چلیے ابھی مجھے تفصیل سے یہ بتائیے. یہ جہاز بیچنا جو یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ میں یہ کل سے سوچ رہا تھا کہ سودا تو ہو گیا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ اور مغرب پورے چین سے کیسے بیٹھے گا؟ تو یہ دیکھ لیا نا اس کا رزلٹ. اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ابھی مجھے بتائیے ہارون صاحب، الیکشن کمیشن اور وفاقی وزیر تو آمنے سامنے آ گئے. قصہ شروع ہوا اعظم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد. اس کا حل کیا ہے؟ ریزلٹس تو اس کے اچھے نہیں ہیں. دیکھیے نا، قصہ وہاں سے نہیں شروع ہوا. اختلافات تھے شروع سے، بہت دن پہلے سے شروع ہو گئے تھے. سیالکوٹ سے شروع ہو گئے. اس میں تو سیالکوٹ میں تو الیکشن کمیشن کا موقف تو ٹھیک تھا، تو لیکن دوسرا موقف یہ تھا، اس میں بھی وزن تھا کہ جن حلقوں پہ اعتراض ہے اس کے کرا لیں. تو وہ سلطان سکندر صاحب جو ہیں، سکندر سلطان، وہ یہ آئینی عہدہ ہے، آپ انہیں ہٹا تو نہیں سکتے، اس کا پروسیس تو ہے. آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے میں دیکھ لیا. اب جو سرکاری حلقے کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ان کا موقف ہے وہ بتاتا ہوں. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ حکومت کے معاملے میں ان کا رویہ تلخی کا ہے. یعنی ایشو ٹو ایشو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں معاملے میں وہ درست ہیں اور فلاں معاملے میں حکومت درست ہے. تلخی جو چیز تجویز پیش کی جاتی ہے اسے وہ مسترد کرتے ہیں. جو کہا اعظم سواتی نے وہ تو کوئی ہوش مند آدمی نہیں کہہ سکتا. آگ لگا دی جائے، پیسے پکڑے ہوئے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ آپ نے بہت پہلے کہا تھا ثبوت پیش کرنے پڑ جائیں گے انہیں. کیا کریں گے؟ ثبوت تو کل دینا ہے، تو مارو. اور اگر نہیں جائیں گے پیش ہوں گے تو نیکسٹ اپنا منڈے، اور وہ بھی نہیں تو یک طرفہ کارروائی ہوگی. اچھا، رکنیت ختم ہو سکتی ہے اگرچہ اس پہ اختلاف ہے. وہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور یہ لب لہجہ ٹھیک نہیں ہے حکومت کا. وزراء کہ یہ بات تنقید کی کوئی حدود ہوتی ہیں، کچھ سلیقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں. مطلب یہ جس لب لہجے میں، لیکن ان کا بھی معاملہ کیا ہے کہ مثلا نادرہ لسٹیں نہیں بنائے گی. جی ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ یہ انگریزی کا ایک مجھے آرٹیکل ہے، اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے بلومبرگ کا، تو یہ ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں، آپ باقی کام کر لیں، سہولت ہو جائے گی. میں کہوں تم کون؟ اور مجھے پتا ہو کہ یہ بہترین ترجمہ کرے گا. دیکھو نا، نادرہ جو لسٹیں بنا سکتے وہ الیکشن کمیشن نہیں بنا سکتا. اس کے باوجود میں کہوں تم کون؟ میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے. یہ پوزیسونیس کیا ہے بھائی؟ نادرہ لسٹیں اگر بنا دی. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ وفاقی وزراء کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ادارے پہ تو تنقید نہیں کی، میں تو ایک شخص پہ تنقید کیا. طلال چودھری نے کس پہ تنقید کی تھی؟ طلال چودھری نے یہی کہا تھا نا کہ بت توڑ دینے چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. تو ادارہ کیا ہے؟ ادارہ چیف الیکشن کمیشن اور 2 ممبر ہی تو ادارہ ہے نا. یہ لب لہجہ جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے. یہ ہماری قوم کا مزاج بنتا جا رہا ہے، ہر بات میں تلخی، ہر بات میں تلخی، ہر چیز میں انتہا پسندی، اور دونوں طرف یہ انتہا پسندی. اب سرکاری حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا فواد حسن فواد کے یہ دوست ہیں. ذرا ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں نا. فواد حسن فواد کا فواد کا بیک گراؤنڈ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایوریبڈی نوز. اور داماد ہیں مہدی صاحب کے، جن کو کہا جاتا ہے اتفاق سول سروسز کے سربراہ ہیں. سعید مہدی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ سعید مہدی صاحب. ہاں، اور کون سے مہدی صاحب؟ ایک ہی مہدی مشہور عالم ہے، فنکار اعلیٰ درجے کے، اسی لیے تو میں نے ان کے سان لا ہے. اب وہ اس میں ملوث ہے ہی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو میں سرکاری حلقہ کہہ رہے ہیں، اچھا وہ جناب ان پہ نیب کا کیس بھی ہے،
एडमोर एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने ठेके लिए 50 करोड़ के, 20 से 10 में उसको फ़ायदा उठाया, 4-5 और अफसरों के खिलाफ भी। अब वो हैं मुलव्वस नहीं, ये नहीं पता, लेकिन ये अंधे थे मुकर्रर करते हुए। मुकर्रर किसने किया? इन्होंने बैठ के फारसी में कहते हैं सबा ई हमा बुर्दे तुस्त, बाद सबा, ये तेरा ही किया धरा है। ये जो जुनून मुझ पे सवार है, ये तेरा किया धरा, ये कहता है ये हमा बुर्दे तुस्त तूने ही किया है। तो अब ये मसला ये है, देखिए हल अगर हल करना हो, पंजाबी में कहते हैं लस्सी और लड़ाई को जितना चाहिए बढ़ा ले, पर लस्सी में पानी डालते रहे वो लस्सी रहेगी, लस्सी रहेगी। हैं? क्या एक दरवेश का फिक्रा याद आया है, इंसान हज़ारों गलतियां करे तो वो इंसान ही रहेगा, और खुदा उसका हर फैसला दुरुस्त है। खैर इसका तो मौजूद से ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर तो हल करना मकसूद है तो हल हो सकता है। इंडिया ने हल किया इसको, उन्होंने कहा पहले सूबाई इलेक्शन करा ले, उसमें 71 करोड़ वोट पड़े। अच्छा। 2004 में इंट्रोड्यूस कराया, एतराज़ात हुए, बाद मौके मतलब एक मौके पे एतराज़ हुआ, 17 लाख वोट गिने गए। अच्छा। 17 लाख, ठीक। तो वो टैली कर गए। उसमें ऑडिट सिस्टम होता है, मशीन में पर्ची भी निकाली जा सकती है, वो मतलब बटन दबाया है मगर वो पर्ची प्रिंट अंदर हो रही है, इसमें सिस्टम मौजूद है। अब आप कहें कि भाई 272 हल्के हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहें 272 हल्के हैं, आप 100 में करा लें, ठीक है, अगली दफा 272 में करा लें, अगर तजुर्बा करा। अभी कहते हैं कंटोनमेंट इलेक्शन में तो खैर भी मशीनें नहीं बनती, बल्दियाती इलेक्शन करा लें, अगर वो तसल्ली बख्श हुए। मशीन का रास्ता कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है मशीन का रास्ता? ये मैं कोयटा के होटल में ठहरा हुआ था, तो वो एक, जब मैं गया वहाँ से सैर करने के लिए वापस आया, तो वहाँ एक मजहबी पार्टी का इजलास हो रहा था। अच्छा। वो पार्टी का एक लीडर ही था जिसने वो कमरा मुझे लेके दिया था। मतलब ये कि उसने कहा, मैं बिल पे का दोस्त था, एक कौमी असम्बली का मेंबर थे, तो वो मैं श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो मैं देखने लगा हैं, तो वो कहने लगे कि टीवी तोड़ देंगे। मैंने कहा शौक से तोड़े, होटल वालों को टीवी है, अपना इन्होंने बिल पे करना है, मेरे मेज़बान ने ये बिल पे करेगा। वैसे मेरे आने से पहले यहाँ एक साहब इंडियन गाने सुन रहे थे, आपकी पार्टी के एक मुमताज़ लीडर हैं। वो मशीन को कोई रोक सकता है? टेलीविज़न हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, रेडियो हराम है, मशीन हराम है, सारी दुनिया में तो मशीनों पे वैसे काम हो रहा है। भाई गारंटी ये करना चाहिए कि मशीन मिसयूज ना हो सके, अपनी तसल्ली करें, पूरा इत्मीनान करें कि मशीन, वो तो इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, दूसरी पार्टियों के लोग होंगे, आउटराइटली मुखालफत, ये मेरी समझ से बाहर। तो यानी कि जानिबदारी का 91 करोड़ वोट डाला गया, 91 करोड़ इंडिया में, कोई मसला नहीं हुआ। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जज की बजाय एक सिविल सर्वेंट को लगाया गया, जो वैसे दुरुस्त है। सिविल सर्वेंट को इंतजामी तजर्बा होता है। जब लगाया था उनको, जज साहब को, आपको याद है ना 2013 के इलेक्शन में जी, फखरुद्दीन जी इब्राहिम, फखरू भाई, वो तो मनसब क्या संभाला था, वो अलील शदीद 18 करोड़ उस वक्त आबादी थी मुल्क की। खाकसार ने कहा था, ये एक आदमी था पूरे पाकिस्तान में जिसने कहा ये गलत फैसला, ठीक है, एक ही आदमी था जिसने कहा था इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। कभी कभी मेरा अंदाज़ा सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा ये क्या, फखरुद्दीन इब्राहिम जी इतने अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा 2 दफ़ा इनको मनसब सौंपा गया, दोनों दफ़ा इस्तीफा दे दिया इन्होंने, गवर्नर बनाया गया इनको। फिर एनर्जी की भी बात है ना अरुण साहब, ना उनमें एनर्जी की बात नहीं है, ये उसका इंतजामी तजुर्बा जज का होता ही नहीं। जज की कायनात 3 कमरों तक महदूद होती है, एक उसका अदालत, एक उसका रिटायरिंग रूम, एक घर का उसका कमरा जी, ठीक है, वो उतना घुलता मिलता नहीं है। सिविल सर्वेंट, वो टीएमसी शान था ना,
اس نے کہا آزاد مقبوضہ کشمیر میں الیکشن نہیں ہوں گے. اخبار میں سے انہوں نے پوچھا آپ ملتوی ہوں گے؟ اس نے کہا NO نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن اسرٹ اگر کرتا تھا یہ اچھی بات ہے. جانبداری کا الزام تو نہیں تھا، آپ نے خود بتایا. جانبداری کا الزام، ان پہ جانبداری کا الزام ہے. اور بودرا جو لب و لہجہ استعمال کریں وہ بھی ٹھیک نہیں. بھائی بیٹھیں، بات کریں، راستہ نکالیں. فواد شاہ صاحب کی ٹون تھوڑی ڈاؤن تو ہوئی ارون صاحب، وہ بھی یہ ابھی بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں نا، سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات ہیں نا، توہین عدالت میں سزا دے سکتے ہیں، ممبرشپ ختم ہو سکتی ہے.